हाय फ्रेंड्स आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे ए क्लास रे आमे पढ़िबा ओडिया ग्रामर रो पद प्रकरण विषय रे पढ़िबा बा विशेष्य कोन विशेषण कोन सर्वनाम कोन अव्यय कोन क्रिया कोन ता विषय रे आमे ए क्लास रे पढ़िबा बा पद विषय रे पढ़िबा। आपन जदि ओडिया ग्रामर रो अन्य मध्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताले आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। ता सहित आमे सीटीबीडी ओटीटी एसटीटी बा अन्य एग्जाम रो मध्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि ताहा को मध्य आपण आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। चैनल को सब्सक्राइब करने नै ताले सब्सक्राइब करंतु। ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे आपण जॉइन मध्य होई पारबे। तनु पद को पांचटी भाग रे ओडिया रे विभक्त करा जायछि। पद कहा कहा जे वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कही आम पद कही बा शब्द वाक्यर व्यवहृत हेले ताको आम पद कही एवं यह पद केते भाग विभक्त पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुड़ी कहउछि विशेष्य सर्वनाम विशेषण अव्यय एवं क्रिया। एवं वाक्य कहा कही एक बा एकाधिक पद मिलित होला परे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करले ताको आमे कोन कहिथौ वाक्य कहिथौ। एवं वाक्यर प्रत्येक अंश को आमे कोन कहिथौ पद कहिथौ। बिना बिना क्रिया रे बा वाक्य संभव नुहे। तेणु देखिबा विशेष कोन एवं विशेषण कोन सर्वनाम कोन अव्यय कोन एवं क्रिया कोन। प्रथमे देखिबा आमे विशेष्य विषय रे। विशेष्य कोन जेउ पद कोनोसी नाम को बुझाए ताकू विशेष्य पद कहा जाए। जो पद कोनोसी नाम को बुझाए ताकू आमे कोन कहिथौ विशेष्य पद कहिथौ। एही नाम कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम होई पारे, स्थानर नाम होई पारे, कोनोसी जातिर नाम होई पारे, वस्तुर नाम होई पारे, गुणर नाम होई पारे, क्रियार नाम होई पारे। जे कोनोसी नाम हेले ताकू आमे कोन कहिथौ विशेष्य पद कहिथौ। जो पद कोनोसी नाम को बुझाए ताकू विशेष्य पद कहा जाए। व्यक्ति नाम, स्थानर नाम, जातिर नाम, वस्तुर नाम, गुणर नाम बा क्रियार नाम हेले ताकू आमे कोन कहिथौ विशेष्य कहिथौ। एही विशेष्य को मध्य आमे केतेटी भाग रे विभक्त करा जायछि। विशेष्य को मध्य पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि। एही क्रम रे विशेष्य पद को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि। कोटा कोटा व्यक्तिवाचक विशेष्य बा याको आमे संज्ञावाचक विशेष्य मध्य कहिथौ। व्यक्तिवाचक विशेष्य को जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य एवं क्रियावाचक विशेष्य। एही बोली भाव में आमे पांचटी भाग रे विशेष्य को विभक्त करा जायछि। जो पद कोनोसी नाम को बुझाए ताकू विशेष्य पद कहा जाए। एवं ए विशेष्य पद को व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक एवं क्रियावाचक भाव में पांचटी भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमे देखिबा व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक क्या कहा जाए, विशेष क्या कहा जाए। व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष क्या कहा जाए। जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट व्यक्तिर नाम हो पारे, पर्वतर नाम, नदी, देश, राज्य, ग्राम, सहर, मास इत्यादिर नाम को प्रकाश करे ताकू संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष हो पारे। कौन नाम है रामर नाम, कौन हिमालयर नाम, कौन नदी गंगा, देशर नाम भारत, राज्यर नाम ओडिशा, भुवन सहर बा कौन से मासर नाम है यह कौन कह जाए व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक कह जाए। जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति, पर्वत, नदी, देश, राज्य, ग्राम, सहर, मास इत्यादि नाम को प्रकाश करे ताको आमे संज्ञावाचक बा व्यक्तिवाचक विशेष कह जाए। राम है हिमालय, गंगा, भारत, ओडिशा, भुवन ये समस्त हूँ तार एग्जांपल। नेक्स्ट जातिवाचक विशेष। जातिवाचक विशेष क्या कह जाए। जो विशेष पद कौन जातिर नाम को बुझाए ताकू जातिवाचक विशेष कह जाए। जमीक माछ गोटे जाति, मनीष गोटे जाति, बाघ, छात्र, छात्री, शिक्षक ए समस्त कौन गोटे जाति अटे। तेणु कौन जातिर नाम को बुझाइले ताकू जातिवाचक विशेष कह जाए। एवं यह जातिवाचक कौन होते संपूर्ण गोटे श्रेणी को गोटे क्लास को बुझाई थाए। नेक्स्ट हूँ वस्तुवाचक विशेष। वस्तुवाचक विशेष क्या कही जो विशेष पद कौन वस्तुर नाम को बुझाए ताकू वस्तुवाचक विशेष कह जाए। वस्तु माने काठ है, सुना है, लुहा है, माटी है, पानी है, पत्थर है, ये समस्त वस्तु को बुझाइले ताकू आमे कौन कही वस्तुवाचक विशेष कही। एवं वस्तु क्या कह जाए। एवं
ଜାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟିକି ଟିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଅଂଶର ନାମ ତାହା ହିଁ ରହେ, ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯିବାରେ ଜାତିବାଚକ ବସ୍ତୁରୁ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିନେବା। ଜାତିବାଚକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁବାଚକଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବସ୍ତୁ ହିଁ ରହିଥାଏ। କି ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ ସୁନା ହିଁ ରହିବ, ମାଟିକୁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିବ ବସ୍ତୁଟା। କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବସ୍ତୁବାଚକ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି କବାଟ, ମୁଦି, ହାଣ୍ଡି ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ଜାତିବାଚକ ଅଟେ। ଏବଂ ମାଟି, ସୁନା, କାଠ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁବାଚକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ କହିବା ବା କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସାଧୁତା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି, ପାଗଲାମୀ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଭଣ୍ଡାମୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ଅବସ୍ଥାଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ପରେ ଯୌବନ ଆସିଯିବ, ଯୌବନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଏହା ଏ ସମସ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଭୋଜନ, ଶୟନ, ଗମନ, କାନ୍ଦଣା, ଭଜନ, ସେବା, ପୂଜା ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବା କ୍ରିୟା ଅଟେ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ବିଶେଷ ବିଷୟରେ, 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପଦ ବା ବିଶେଷ ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ନାମ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ରିପିଟେସନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସର୍ବନାମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ସେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଏହିଭଳି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ରିପିଟେସନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସର୍ବନାମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସର୍ବନାମକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେରେ? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପୁରୁଷବାଚକ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ମୁଁ, ମୋତେ, ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେ, ଆପଣ, ତୁମେମାନେ, ତୁମ, ତୁ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ସେ, ସେମାନେ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ, ଏହି, ଏହା, ତାହା, କୌଣସି ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେବେ ବା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ, କେହି, କିଛି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଅନିଶ୍ଚୟବାଚକ। ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବା ଆପେକ୍ଷିକ, ଯେ, ସେ, ଯାହାର, ତାହାର, ଯେତେ, ତେତେ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେ ଯେତେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ତେତେ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କ'ଣ, କିଏ, କେଉଁଠି। ଆତ୍ମବାଚକ, ନିଜେ, ଆପେ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର, ନିଜର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ପଦର କ'ଣ ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 6ଟି ଭାଗରେ ଏହି ବିଶେଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
देखा गोटे गोटे विशेष्यर विशेषण कौन ये कौन करते विशेषण कौन करते अन्य पदर जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को इत्यादि को प्रकाश करे ताको आम कौन कही विशेषण कही। तेणु विशेषण होची 6 प्रकार विशेष्यर विशेषण विधेय विशेषण सर्वनामर विशेषण विशेषणर विशेषण क्रिया विशेषण एवं अव्ययर विशेषण। देखा गोटे गोटे प्रथमे देखा विशेष्यर विशेषण प्रथमे कौन देखा विशेष्यर विशेषण विशेष्य क्या कहुए जो पद कौन से नाम को बुझाए ताकू विशेष्य कहुए। तेणु विशेष्यर विशेषण क्या कहुए भल बही एठारे एग्जांपल देखंतु भल बही लिखाई ए बहीटा कौन अटे बहीटा गोटे विशेष अटे जो पद कौन से नाम को बुझाए ताको आम विशेष कही दूँ। तेणु बहीटा भल अटे किंतु यही बही विषय अधिक तार इनफर्मेशन किए दौर भलटा दौर भल बही केमिति बही भल बही पोशाकटी केमिति सुंदर पोशाक पोशाकटी केमिति पोशाकटा गोटे विशेष अटे सुंदर पोशाक केमिति पोशाक सुंदर पोशाक ता विषय अधिक सूचना दौर। तेणु यहाँ आम कौन कह विशेष्यर विशेषण कहबा बा आम यहाँ कौन कहीपर विशेष्य पूर्वर विशेषण रहिले ताको आम कौन कहबा विशेष्यर विशेषण कही था। विशेष पूर्वर जदि विशेषण लगे ताहले आम ताकू विशेष्यर विशेषण कही था। से क्या विशेषित करते विशेष्य को विशेषित करते पोशाक को सुंदरटी कौन करुच्ची विशेषित करुच्ची। तेणु यहाँ कहुए विशेष्यर विशेषण। नेक्स्ट देखा विधेय विशेषण विधेय विशेषण क्या कहुए विशेषर विशेषण रे आगे विशेषण पद और पर विशेष्य पद रोचे किंतु केतेबेले विशेषण पद पछरे रहे से विशेषण को विधेय विशेषण कहुए। अर्थात एग्जांपल द्वारा जानिबा विशेष पर विशेषण जदि रहिले ताकू कौन कहुए विधेय विशेषण। एठारे कौन होतला विशेष्यर विशेषण रे आगरे विशेषण रोला और तापर विशेष्य रोला किंतु ए विधेय विशेषण रे कौन थे प्रथमे विशेष रहिबो जो पद कौन से नाम को बुझाए ताको आम कौन कही विशेष कहुए। तेणु प्रथमे विशेष्य रहिबो छताटी भंगा ए भंगाटा कौन अटे भंगाटा हूँ विशेषण अटे भंगाटा विशेषण अटे और छताटी कौन अटे यह हूँ विशेष्य विशेष्य पर जदि विशेषण रहे ताको आम विधेय विशेषण कही था। पोलटी केमिति ददरा ददरा पोलटी ददरा यह कौन अटे विशेष पर विशेषण रहिले आम विधेय विशेषण कही था। विशेष पूर्वर जदि विशेषण रहिले ताको विशेष्यर विशेषण। एठारे आपण देखंतु भल बही बहीटी केमिति भल बही बहीटा हूँ विशेष भलटा हूँ विशेषण पूर्वर रोचे तेणु विशेष्यर विशेषण पर जदि रहे ताहले विधेय विशेषण। तापर नेक्स्ट देखा सर्वनाम विशेषण सर्वनाम विशेषण क्या कहुए जोटा सर्वनाम को विशेषित करते जो विशेष पद सर्वनाम को विशेषित करे ताकू आम सर्वनाम विशेषण कहुए। सर्वनाम क्या कहुए जो पद अन्य पद को यूज कराए आमर रिपिटेशन को काटापी आम सर्वनाम को यूज कर विशेष पद बदल में आम यूज कर सर्वनाम कहुए। तेणु सर्वनाम विशेषण क्या कहुए देखंतु तुमे भल तुमेटा कौन गोटे गोटे सर्वनाम अटे विशेष बदल लिखा जाइए एवं भलटा कौन अटे विशेषण अटे। सेमाने साहसी सेमानेटा गोटे कौन अटे सर्वनाम अटे साहसीटा गोटे कौन विशेषण। तेणु जो विशेष पद सर्वनाम को विशेषित करे ताकू सर्वनाम विशेषण कहुए। नेक्स्ट देखा विशेषणर विशेषण नेक्स्ट देखा विशेषणर विशेषण विशेषणर विशेषण माने कौन अटे विशेषण पद को विशेषित कले विशेषण विशेषण हुए अर्थात विशेषणर विशेषण क्या कहुए देखो मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल गर्लटी कौन अटे विशेष अटे ब्यूटीफुल कौन अटे विशेषण अटे तार क्वालिटी विषय जनाऊँ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल ये गर्लटी केमिति अटे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल अर्थात ता विषय यही गर्ल विषय यही एक्सट्रीमलीटी कौन कहूँ अधिक रु अधिक सूचना देउछि जोटा अधिक रु अधिक सूचना देते ताहाको ही कहुए विशेषणर विशेषण कहुए। विशेष्य को यह हूँ जो पद कौन से नाम को बुझाए ताको विशेष कहुए। गर्लटी गोटे नाम अटे विशेष अटे ता विषय अधिक सूचना देउछि ब्यूटीफुल यह हूँ कौन अटे विशेषण अटे विशेष्यर विशेषण और एक्सट्रीमलीटी कौन अटे विशेषणर विशेषण। एठार मध्य देखा एग्जांपल मनीष भल भारी अर्थात भारी भल मनीष
ମଣିଷଟି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ, ଭଲଟି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଭାରିଟି ହେଉଛି ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଶେଷ୍ୟ, କଠିନଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତଟି ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ, କ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। କେମିତି ବହୁଛି? ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। କେମିତି ବହୁଛି? ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଜୋରରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପବନଟା କ'ଣ ଅଟେ? ପବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଜୋରରେଟା କ'ଣ ଅଟେ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅଟେ। ବହୁଛିଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଜୋରଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିଣଟି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଦୌଡ଼ିବା ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ହରିଣଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ବେଗରେ, କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି? ବେଗରେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ପଦ ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଠିକ୍ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ। ଠିକ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ଠିକ୍ଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଯେପରିଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଯେପରିଟା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ଅବ୍ୟୟକୁ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଯେପରିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ଠିକ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ। ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ 1 2 3 4 ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବା 1 2 3 ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଏବଂ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯଦି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏହିଭଳି ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ? 1 2 3 ଏହି ସମସ୍ତ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ପଦ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।